ବାଘକୁ ମାରି ମାଂସ ଖାଇକଲେ ଶିକାରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଓତରା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାଟି ଡଙ୍ଗରରେ ଶିକାରୀମାନେ ବାରାହା ଶିକାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାରାହା ବଦଳରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଘର ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼, ଲାଞ୍ଜ, ନଖ, ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ବଳକା ମାଂସକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇଥିଲେ। 4 ଜଣ ଅଧା ମାଂସକୁ ଶୁଖାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର କୋମନା ବନ ବିଭାଗ 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବେଆଇନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ମାମଲାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀ 2 ହେଲେ ଉସ୍ତମ ଚିନ୍ଦା ଓ ଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ଦା। ଫେରାର ଥିବା ବାକି 2 ଶିକାରୀ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ଦା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ଦା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ M ସାଲେହା ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଫେରାର ଥିବା 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। हाँ आज्ञा कुमना अंचल गोटे बाघ हत्या होता अभियोग शुणा मिले सर प्रकृत घटना कौन ये तो सत कथा आम 18 तारिख दिन खबर पाइलु जे गोटे बाघ को लोक मैंने देवदर ग्रामर किसी लोक ताको इलेक्ट्रिकेशन द्वारा मारी पोड़ी की खाई बोली खबर पाइला पर आम स्टाफ नहीं गलु 3-4टा खंड घर को आम सर्च कलु। सर्च करने समय आमको किसी जिनस मिलला तापर से आसामी मान आम नहीं गलु 2 जन ता भर फेरार अच्छा और 2 जन धरा पड़े। जो 2 जन धरा पड़े पाखर आम बाघर मुंड तार लांज मांस केते केजी खंड मांस पाइलु आम 8-10 केजी हे तापर गोटे संबर सिंह पाइलु सुखिला बारहा मांस और संबर मांस भी थिला। तापर से आम अरेस्ट करिकी वर्तमान चली इन्वेस्टिगेशन फाइनल इन्वेस्टिगेशन है ना आज जदि हे सुविधा हे आम कोर्ट को फरवर्ड करूँ ना काली करूँ। 2 जन एक्चुअली 4-5 जन अच्छा 2 जन फेरार अच्छा और 2 जन आम धरीचु से नाम है ऋषिकेश चिंदा और जनक नाम है पुस्तम चिंदा दुहे देदर ग्रामर। देखो ये सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लगी और आम जंगल भी लगी तो आमर मेनली ये घटनाटा देदर ग्राम पाखरे लगिकी एक्चुअली घटनाटा माने 15 तारिख राति रे तार बिछाई 16 तारिख मैंने पाई 16 तारिख से मैंने कटाकटी करी सेटारे पोड़ी खाई एवं आम खबर पाई 18 तारिख से कैप्चर कलु। फांसे देले सर एरा से पार्टी डंगर ताले को जगह से पैंट टाकी आसे पाखे के को दिन मारलो 4 लोग 4 लोग मारलो। हाँ 4 लोग मारलो सर। चलो की थे ना गलो देवेंद्र चिंदा, जगबंधु चिंदा आयो टिंकू मैं पुस्तम चिंदा 4 लोग मारलो। हाँ 4 लोग। कौन है बाघ चीता बाघ कितने बड़का हाँ पटे है सर कितने बड़ थला बड़े तो थिला सर हैं कितनी थिला वो बने पड़ला आपण को जगह मारलो नंदी आड़े नदी केमती मारलो ताको करेन ने करंट मारलो। हाँ मारी कहाँ गलो हाँ मारी के कहाँ गलो मरी करी मरी जाइथिला ना सर हाँ मरी जाइथिला ताको बही नेला नंदी सराने काटिथिला काटी करी रखाइथिला छालो हाँ छाल एटा अछि सर मिजे कटा कटी करूथिले एटा लाइट करेन मरा हला सर बाघ मारे भाई कोतले अलग नहीं अलग है लगी कराइथिला का पई बरहा लगी बाघ केम पड़ला बाखे में पड़ला आम भी रानी जानू सर मरी दिला होय मरी जाइथिला सकाल तक कहाँ गलो एटाके नी करी जंगल ने रखाइथिला
ସେନ ଇନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ନି କରି ଏଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ଏଟା ଚୁମୁଡ଼ି ଦି ଭରି କରି ରଖିଥିଲା ସାର୍ ଆମେ 2 ଜଣ ନେ ଭରି କରି ରଖିଥି হয় ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି 4 ଜଣ ଥିଲୁ 4 ଜଣ ଥିଲୁ ଆମେ হয় ସେମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାଣା କେମିତି କଲ ଏଟା କଲ କେମିତି ମାରଲ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଦିନ ମାରଲ 4 लोग मारल ଚାଲୁ କିଏ ଗିଥିଲେ ନା କହିଲ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ନା ଆଉ ଟିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମ ଚିନ୍ନା ଚାଲୁ ମାରଲ ହଁ 4 ଲୋକ କଣ ଏଟା ବାଘ ଚିତା ବାବା କେତେ ବଡଟା ହଁ ପଟେ କେତେ ବଡ ଥିଲା ମନେ ପଡୁଥିଲା ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାରଲ ନନ୍ଦିଆଳେ କେମିତି ମାରଲ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରଲ ମାରି କାଣା କଲ ମାରିକରି କାଣା କଲ ମରି ମୁରି ଯାଇଥିଲା ସାର୍ ହଁ ମରି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବହି ନେଲା ନନ୍ଦି ତଳେ କାଟିଥିଲା କାଟିକରି ରଖାଇଥିଲା ଛାଲ ଛାଲ ଏଇଟା ଅଛି ସାର୍ କଟାକଟି କରୁଥିଲା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।